बार बार जादू होने की वजूहात। बार बार जादू क्यों होता है? हम चाहते हैं कि हम पर बार बार जादू ना हो। मेरी एक बहन ने मुझे ये कमेंट किया और पूछा कि आप कोई ऐसा अमल बतलाएं कि बार बार हम पर जादू ना हो। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सबसे पहले तो इस बात को आप समझे कि हम पर बार बार जादू क्यों होता है। फिक्र न करें, मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा अमल, एक ऐसा वजीफा, अगर आप उस पढ़ाई को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो आप पर बार बार जादू नहीं होगा। और अगर आप पर कोई जादू करने की कोशिश करेगा तो फिर वो इसके नुकसानात खुद भुगतेगा। तो सबसे पहले हमें इस बात को समझना चाहिए कि ये बार बार जादू होने की वजूहात क्या हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इस डर से निकलना होगा, जो डर आपने अपने दिल में बिठा लिया है कि मुझ पर कोई जादू कर रहा है, मुझ पर कोई जादू करवा रहा है। इस वसवसे से बाहर निकलना होगा, इस वसवसे को छोड़ना होगा, इन चीजों से अपनी तवज्जो को हटाना होगा। याद रखना मेरी एक बात कि जादू हमेशा कमजोर चीजों पर ज्यादा असरअंदाज होता है। अब कमजोर चीजें क्या हैं? कि हम अपने अंदर एक वहम पाल लेते हैं कि हम पर वो फलां बंदा जादू करवा रहा है, हम पर वो फलां बंदी जादू करवा रही है, और ये वहम हमारी कमजोरी बन जाता है, जिसकी वजह से हम पर जादू के असरात बहुत तेजी से होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपने इन बातों को अपने दिल से निकालना है। इसके साथ मैं आपको एक ऐसा अमल बतलाऊंगा कि इससे अगर आपने किसी पर जादू किया है, पहली बात तो ये कि वो जादू फौरन खत्म हो जाएगा। किसी ने जादू करवा कर दफन किया है तो दफन किए हुए जादू के असरात वहीं खत्म हो जाएंगे। अब जादू से नुकसान क्या क्या हो सकता है, ये बात भी जरा समझने वाली है। जरा गौर से तवज्जो से सुनिए। देखिए दोस्तों, जादू के जरिए सबसे पहले तो कारोबार पर हमला किया जाता है, कारोबार को बंद करवाने की कोशिश की जाती है, कारोबार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है कि किसी तरीके से इस बंदे का कारोबार खत्म हो जाए। और ये होती है हसद की अलामत, यानी कि कोई बंदा आपसे हसद करता है और वो इस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। अब इसकी दूसरी अलामत ये भी हो सकती है कि आपके बच्चे बच्चियां जवान हैं, खूबसूरत हैं, पढ़े लिखे हैं, रिश्ते आते हैं, लेकिन रिश्तों का कोई मुअस्सर जवाब नहीं मिलता। बड़ी कोशिश की लेकिन उसके बावजूद रिश्ता नहीं हो रहा। तो जादू के जरिए रिश्तों पर बंदिश लगा दी जाती है और उस बंदिश की वजह से रिश्तों में खलल पैदा होता है। अब इसका अगला नुकसान क्या हो सकता है कि जादू के जरिए कोई ऐसी बीमारी मुसल्लत कर दी जाती है जो ला इलाज बीमारी बन जाती है। उस बीमारी की रिपोर्ट्स वगैरह भी करवाएं, टेस्ट भी करवाएं। अब जब रिपोर्ट्स आती हैं तो रिपोर्ट्स में कुछ भी नजर नहीं आता और बीमारी फिर भी बंदे को बड़ा परेशान कर रही है। जब वो मेडिसिन खाता है तो बीमारी में थोड़ा सा अफाका होता है, उसके बाद वो और ज्यादा जोर से हमला करती है। तो ये भी एक जादू की अलामत हो सकती है। इसके अलावा जादू की और भी बहुत सी अलामतें हैं, जैसे काम में दिल का ना लगना, घर में दिल का ना लगना, बात बात पे लड़ाई झगड़े, कंधों पर बहुत ज्यादा बोझ, जिस्म का जकड़ जाना, ये सब जादू की अलामतें हैं। तो अब हम चलते हैं जी अपने अमल की तरफ कि इस जादू से बचा कैसे जाए। क्योंकि अलामतों का तो आपको पता चल गया कि जादू की अलामतें कौन कौन सी है। अब मसला ये है कि हमें जादू का पता तो चल गया, उस जादू का हमने इलाज भी करवा लिया, लेकिन फिर दोबारा जादू का वार कर दिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि ये जो बार बार हम पर जादू होता है, इससे हम हमेशा के लिए महफूज हो जाएं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये अमल ऐसा ताकतवर अमल है कि हर तरह के जादू के वार के असर को जायल कर देगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। अब अमल को जरा तवज्जो से सुन लें और समझ लें। इस अमल को, इस वजीफे को आपने सुबह शाम पढ़ना है। सुबह भी आपने ये अमल करना है और रात को भी आपने इस अमल को पढ़ना है। घर का कोई भी फर्द इस अमल को पढ़ सकता है। अब अमल इस तरीके से आपने पढ़ना है कि सबसे पहले आपने प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद सलाम का नजराना पेश करना है। वो आप 1 मरतबा पढ़ो, 3 मरतबा पढ़ो या 5 मरतबा पढ़ो, ये आपकी अपनी मर्जी है।
اب جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت فاتحہ، اس سورت کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اس سورت کو سورہ شفا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، سورہ الحمد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے پورے قرآن پاک کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں رکھ دیا ہے، لہٰذا اس سورت کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورہ فاتحہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب جب آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیں تو اس کے بعد قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت، جسے قرآن پاک کی سردار کہتے ہیں، آیت الکرسی، اس آیت مبارکہ کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صرف 3 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ جب آپ آیت الکرسی پڑھ لیں تو اس کے بعد سورت البقرہ کی آخری 2 آیات، ان آخری 2 آیات کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو 3 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں، سورت فلق اور سورت ناس، ان دونوں سورتوں کو بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور رب کائنات کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ اب اگر آپ پانی کی بوتل اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تو پانی کی بوتل کو پاس رکھ کر اس پر بھی دم کر دیں اور وہ پانی گھر کے تمام فرد پی سکتے ہیں، اور اگر آپ پانی کی بوتل اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے تو اسی ترتیب سے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ وظیفے کو دوبارہ سن لیں، توجہ سے سمجھ لیں کہ اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور 3 مرتبہ قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں، سورت فلق اور سورہ ناس۔ یہ عمل آپ نے صبح بھی پڑھنا ہے اور رات کو بھی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اگر آپ پر کسی قسم کا کوئی بھی جادو ہے تو وہ جادو ختم ہو جائے گا، اور یہ جو بار بار جادو ہونے کی شکایات ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ پر کوئی جادو کرنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ اس کا الٹا اپنا ہی نقصان ہوگا، اور آپ پر بار بار جادو کے وار نہیں ہوں گے۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ تھا ایک چھوٹا سا اور آسان سا عمل۔ اس عمل کو صبح و شام ضرور پڑھیں، خود بھی محفوظ رہیں، آپ کے بچے بھی محفوظ رہیں گے، آپ کا کاروبار بھی محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس عمل کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔